Assalamualaikum and hi everyone. Topik hari ini masih lagi berkaitan dengan Production Possibility Curve iaitu PPC. Cuma kali ini kita nak lihat what is the relationship between shape of PPC and the type of opportunity cost. First graph yang saya nak share hari ini adalah graph yang berbentuk bowed out shape ataupun kita sebut sebagai concave PPC. Okey, concave PPC ni bentuk graf kita ni dia kembung keluar. Okey, so macam mana boleh dapat bentuk graf yang kembung keluar ataupun bow out ni? Syaratnya kita kena follow ataupun kita kena patuh pada syarat bila nak lukis graf. Ingat lagi tak syarat bila nak lukis graf? The scale sama ada jarak ataupun numbering pada x-axis and y-axis ni mesti uniform. Mesti sama, mesti konsisten. So, kalau kita patuh pada syarat tersebut, then kita akan dapat the correct shape of PPC. Okay, so PPC ini menggambarkan two types of goods yang kita dapat produce, which is good X and good Y, with the 5 choices. A, B, C, D, E. Okay, daripada graf ni, apabila kita nak kaitkan dengan opportunity cost, so kita kena kira lah, okay, what is opportunity cost when point A move to point B? Okay, waktu di point A, we are producing 10 units of good Y with 0 units of good X. Tapi bila kita decide to produce 1 unit of good X, so kita kena sacrifice 1 unit of good Y ni. Sebab kita punya resources limited kan. Nak produce extra one product. So another product kita kena reduce kan. Kita kena kurangkan productions tu. Okay. So yang productions yang berkurang itulah kita punya opportunity cost. So dalam case ni when point A move to point B. Kita dapati we have to sacrifice 1 unit of good Y. Okay. When point B move to point C, which is kita decide to produce another one more unit of good X. Again, kita kena sacrifice good Y. Kali ni, we have to sacrifice 2 units of good Y. Sebab dulu, we are producing 9 units and now kita cuma dapat produce 7 units saja. So, we need to sacrifice 9 units of good Y. Bila kita nak kira opportunity cost when point C to point D, kita dapati quantity of good Y yang kita terpaksa sacrifice makin banyak. Mula-mula we have to sacrifice 1 unit. Kemudian kita kena sacrifice 2 units. And now we have to sacrifice 3 units of good Y. And even kalau kita ubah kita punya pilihan from point D to point E, we have to sacrifice more, which is 4 units of good Y. So, kita dapati, okay, dalam concave PPC ni, apabila kita nak produce 1 ataupun extra 1 good, okay, so we have to sacrifice more and more and more and more of quantity of good Y. So, situasi ini kita namakan sebagai increasing opportunity cost. Sebab kos lepas kita makin lama makin bertambah. Okay. So, daripada sini, apa yang kita boleh simpulkan adalah when our PPC is concave, the types of opportunity cost will increasing. Maksudnya, okay, kalau kita lukis graf, dapat concave PPC, so quantity output yang kita terpaksa sacrifice akan semakin meningkat. Okay, kalau kamu kira opportunity cost increasing, tapi shape of PPC tu tak dapat bentuk concave, sama ada kamu lukis graf tu salah, ataupun pengiraan untuk opportunity cost itu salah. Okay, because when your shape of PPC is concave, your opportunity cost must be increasing. Or
when you calculate your opportunity cost is increasing, the shape of PPC must be concave. Next, kita lihat the second shape of PPC, which is convex PPC. Okay, so convex PPC ni the reverse of concave PPC lah. Kalau concave PPC dia bowed out, so yang ni bowed in. Okay, dia mencengkung, kan? Okay, that's why kita dapati bentuk graf kita sebegini. Okay, masih lagi produce two types of good, which is good X and good Y, with the 5 limited choices. Okay, kali ni bila kita punya graf bentuk convex, bila kita nak kira opportunity cost, when point A move to point B, kita dapati we have to sacrifice 4 unit of good Y. Sebab asalnya we are producing 10 units and now we only produce 6 units. Okay, so kita terpaksa sacrifice 4 units. Kalau pada masa akan datang, pilihan kita berubah lagi from point B to point C, kita akan dapati, okay, again, we have to sacrifice quantity good Y, tapi kali ni kita akan sacrifice banyak 3 units. Okay, and when point C move to point D, bila kita nak kira kita punya opportunity cost, kita dapati we have to sacrifice 2 units. And when point D move to point E, kita dapati opportunity cost kita hanyalah 1 unit of good X. So, apa yang kita dapat nampak kat sini adalah through convex PPC, when we change our choices, our opportunity cost that we have to sacrifice decreasing. Maksudnya, okay, bila kita ubah kita punya pilihan, good X yang kita terpaksa lepaskan akan semakin berkurangan. Okay, kalau pilihan pertama kita decide nak tukar pilihan, so kita kena sacrifice 4 units. Lepas tu kena sacrifice, tapi quantity dia makin kurang, 3 units je. Kalau tukar lagi pilihan, again, kena sacrifice, okay, tapi just 2 units. And last one, bila kita nak move from point D to point E, kita just need to sacrifice 1 unit only. So, kita dapati opportunity cost kita ini decreasing. So, apa yang kita boleh simpulkan? Okay, when our PPC is convex, the opportunity cost will be decreasing. So, bila kamu kira opportunity cost kamu tu decreasing, tapi bila nak lukis PPC tu tak dapat pun convex PPC, tapi kamu dapat concave PPC, sama ada pengiraan opportunity cost kamu itu salah ataupun cara kamu lukis graf itu salah. Sebab bila dia convex PPC, opportunity cost itu mesti decreasing. And when you calculate your opportunity cost is decreasing, your PPC graph must be a shape of convex. And the third graph dekat PPC ni, kita ada one straight line graph. So, graph ini kita namakan sebagai linear PPC. Istimewanya linear PPC ni, kita dapati apabila kita ubah kita punya pilihan, okay, kita tukar kita punya choice from A to B, B to C, C to D, kita akan dapati we have to sacrifice at the same amount of good X. Okay, point A to point B. Kalau asalnya we are producing 9 units of good Y, now kita cuma produce 3 units sahaja. So, berapa banyak kita have to sacrifice? Yes, 3 units of good Y. When point B move to point C, again, kita dapati kita cuma perlu sacrifice 3 units sahaja. And when point C move to point D, bila kita kira kita punya opportunity cost itu sama. Maksudnya, kita hanya akan sacrifice again hanya 3 units of good Y. So,
untuk linear PPC, okay, opportunity cost yang kita akan dapati kat sini adalah constant opportunity cost. Maksudnya, okay, setiap kali pilihan kita berubah, kita perlu sacrifice quantity of good Y pada amounts ataupun pada kuantiti yang sama, yang konsisten, yang uniform, yang tidak berubah. Therefore, conclusions yang kita boleh katakan adalah, okay, when our graph is a linear PPC, so the opportunity cost will be a constant opportunity cost. Okay, bila kamu kira kamu punya opportunity cost, kamu dapati ianya adalah constant opportunity cost. Tapi bila kamu plot graph, kamu dapat bentuk convex. So again, sama ada graph yang kamu lukis salah ataupun pengiraan opportunity cost itu salah. Again, saya kena ingatkan, bila nak lukis PPC graph ni, the scale sama ada dari sudut jarak ataupun numbering mesti consistent. So this is the relationship, okay, how the shape of PPC will influence the types of opportunity costs. We have 3 shapes of PPC: concave, convex and linear. Okay, yang mana dia akan menggambarkan, okay, increasing opportunity cost, decreasing opportunity cost and constant opportunity cost.